谢谢何电送的致辞。那么今天呢，我们非常的开心，我们有请到了那个中国驻荷兰大使馆的那个张金雄参赞。那么大使馆呢，对总商会的工作呢，提出了很多有意义的建议和意见，那给予了很大的支持。下面呢，就让我们只有以最热烈的掌声，有请张参赞上台致辞，好吗？掌声有请。张金雄，有请。今天真没准备讲话，但是呢，今天非常高兴来参加荷兰中国总商会第2届理事会就职典礼。在此呢，我代表张军大使，代表使馆全体同仁，向中国总商会第2届理事会表示衷心的祝贺。向唐会长表示衷心的祝贺。荷兰中国总商会是一个年轻的侨团组织，成立以来仅仅3年，在这3年期间呢，他做出了很多的有益的工作，为中荷2国的这个经贸往来搭起了一个很好的桥梁。特别是这个侨团，它吸收了很多企业家，也在这个侨团当中，我们也看到了咱们荷兰华人华侨的发展情况。我们更早的一开始集中在这个餐馆业，现在更多的走了出来，走向了在荷兰经济领域的各个部门、各个方面。而我们荷兰中国总商会呢，它吸收了各方面的精英，在这里为2国友好发展为促进这个咱们荷兰华人华侨的团结，推动中荷2国的商贸往来做出了积极的贡献。那么今年以来，中荷2国关系实际上发展的是非常顺利，也非常好，2国的政治互信不断增长。今年以来，荷兰的这个首相王储都到中国访问，我们胡锦涛主席呢也会见了他们，谈话呢是非常有意义的，也很有收获力推动。同时，我们也希望呢，我们的华人华侨组织呢，能在这里更多的融入当地的主流社会，为当地的社会经济发展做出积极的贡献。这个中国总商会的进一步发展做出积极的贡献，为促进咱们侨团的华人华侨在荷兰的进一步团结，推动中荷之间的各个关系的发展做出积极的贡献。谢谢大家。Dames en heren, het is mij een groot genoegen vandaag om hier aanwezig te zijn bij de intrede van de tweede bestuur van Hollandse Chinese Kamer van Koophandel. Dit is een jonge vereniging, maar deze vereniging weerspiegelt de ontwikkelingen van de Chinese gemeenschap hier in Nederland. Vroeger hebben de Chinezen meestal geconcentreerd in de horecasector, op de horecasector. Maar nu zijn de Chinezen eigenlijk, bevinden Chinezen eigenlijk zich in alle gebieden van de economische activiteiten. Vooral in deze vereniging zijn er ook bedrijven vanuit China. Niet alleen de mensen die werken